सबुके जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। ए सप्ताह पाठलानी आदमारी होबा शैतानर जाले केंती पड़लाई से विषय रे आछे। आग तो जीवा पूर्वे गोटे छट प्रार्थना करूँ। प्रभु ए समय रे आमे तोर वाक्य शिखवा गलनी। प्रभु जितकी लोग सुनलानी तोर वाक्य से सबके आशीर्वाद कर, सबके पवित्र आत्मा दे। जन वाक्य शिखवा गलनी से वाक्य प्रति आशीर्वाद कर। अरे सबके बुद्धि हारी ज्ञान दे जमती कि तोर वाक्य आम बुझीपारू। तु के सृष्टि करलु से जगत के अरे आदमारी होबा के पाप लोग पड़े से विषय आम शिखबू। प्रभु सबके आशीर्वाद कर। ये छठ प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मांगलिनी आमेन। स्मरणीय पदलानी आदि पुस्तक 3:15 लग निगला अच्छे। प्रभु 6 दिने सब बनाइला, गछपतर पानी पवन चढ़ाई मन सब बनाइला, पशु पक्षी मन सब बनाइला। अरे आदमारी होबा के से बनाइला। अरे से मन के कहला कि तुम्हें सब के देखसा, से मन के अधिकार देला। पशु आरी पक्षी मनर उपरे से मन के शासन करवा का अधिकार देला। उद्यान उद्यान बोली गोटे बगीचा लगे से मन के छाड़ीला। से मन के कहला जे तुम्हें ए बगीचा सब गचर फल का मात्र गोटे गचर फल का ना। जन गच की ए बगीचार मजा आछे से गचर ना हईलानी ज्ञानदायक वृक्ष। ज्ञानदायक वृक्ष बोले सत आरी मिछ विषय, सत आरी मिछ विषय रे जाना ज्ञान देसी से गच से मन के वार्निंग देला। तुम्हें ए गचर फल जदि खाइसा बोले तुम्हें मरसा बोली करी से मन के वार्निंग देला। स्वर्गर दूत मन सबू सबू बेले आसिक से मन के बाट देखाई तरला कि स्वर्गे जो दौड़ला से शैतान जाके प्रभु बनाइला से प्रभु अभी बोली चेष्टा करतेरला। एले से हारीगला स्वर्गे। ऐसे तुमके तार बाटी नेबा का केतेक जाल तुम बाटी आनिक पकाईसी तुम जागृत रुआ बोली से मन के स्वर्गर दूत मन आसिक से मन के कहतेरला। अरे से मन कहतेरला कि तुम केबे मिसा अलगा लुगा ना संगे आका केने गाले मिसा दुई लगा का जा अलगा अलगा हुआ ना बोली करी से मन के स्वर्गर दूत मन आसिक से मन के बाट दिखाई तरला। मात्र गठ दिन काटाइला होबा आदम टानी छाड़ी करी बगीचा लगे पुल भागे गला गोटेक लगे गला छाड़ी बेले तार पचे काटाइला सेटा किछि समय भितर हम जान पारिछि। एले होबा आदम के छाड़ी करी बुल भाग गला नहीं कि ऐसे बगीचा लग बुलला बेले गोटे गच लगाइला। जन गचर फल की प्रभु खाना बोली करी कहला से गच लगाइला। एले होबा होबा गोटे शब्द सुनला। से देखला नहीं के ना निमान कर देखला से गचे गोटे साप काता आइला नहीं कि हेले से साप विषय किसी शिखु आम। साप केमती खाता नहीं से गोटे तो लोक ना मात्र साप खाता बाटे गोटे अलगा। से साप विषय देखबार बोले आगतुर साप मन पाप न करबा पूर्वे आदमारी पाप न करबा पूर्वे साप मन के डेना रहा से मन उड़ते रहा बेस सुंदर रहा साप मन। हेले प्रकाशित वाक्य तार 12:9 लग जो देखबार बोले सीति शैतानर विषय कहगला अच्छे। शैतान के मिसा आम साप हिसाब से सीति दर्शाइला अच्छत। शैतान गोटे स्वर्गर दूत रहा जेडी बेले से
प्रभुर जगह बस बोली चेष्टा करला प्रभु पूरा अभी बोली चेष्टा करला सेठी बेले से प्रभु ताके स्वर्ग में थोड़ी देला तार नाम शैतान शैतान आका साप हिसाब रे सापर रूप नहीं करी गोटे गचाई लाइले बेसी सुंदर नहीं सेटा देखबार इसी बोले होबा मिसा देखला छानिया गला कि साप कथा कहलानी साप काटे बोली कहला तु जदि एक गचर फल खाइसु बोले न मरुस प्रभु तमके नाड़ाइला आछे बोली कही देला तुई प्रभु परा आइसु बोली करी होबा के नाड़ाई देला एले होबा काटा करला से गचर फल छिड़ाई करी देखला जे पछी सुंदर आछे आर सेटा खाई देला खाइला स्वाद मिसा आछे ले बाबला कि प्रभु आमके से बाबला कि प्रभु आमके नाड़ाइला बोली करी कहला से चिंता कला जड़की बेले होबा से गचर फल छिड़ाई करी खाई देला अरे आदम लगने लाजे आदम जान देला कि एटा से गचर फल आका प्रभु जोंटा न खा बोली कहला सेटा खाई देला आदम तो होबा का बेसी प्रेम करतेरला एले से काटा करला सदा सर्वदा अलगा जीवार इसी बोली करी से होबार हाथ से फल छाड़ी कर से मिसा खाई देला एले आमे एलेन जी वाइट लेखला बय लोग जदि देखबार इसी बोले से लेखाइला আছে যে जड़ी बेले 2 लाख पाप कर देलाई प्रभुर वाक्य अमान्य करलाई प्रभुर कथा कहलाटा अमान्य करलाई स्वर्गर दूत मन जे कि गीत गाइतेरलाई बाजा बाजाइतेरलाई सब बंद हो गला सब लोग चुपचाप काटा कर देलाई बोली करी सब लोग चुपचाप हो गला पछे गोटे मीटिंग होला सीती डिसाइड कलाई जे एमन केंती पहुंचाओ बोली कर डिसाइड कलाई आरे प्रभु सब कहला कि से मन के सीती बार कराई देऊ बोली करी से मन के प्रभु डिसाइड करला अरे आदमारी होबा का से जगह ते से उदन उद्यान लगन काटा करला बाहर कर देलाई सीधी गोटे गच रहा जीवनदायक फल बोली गोटे गच रहा जन गच की जन गचर फल खाइले कि सदा सर्वदा न मरबार बेसी एले आदमारी होबा जदि से गचर फल छिड़ाई कर खाई देता है बोले से मन सब बेलर पाई पापी आकार होता है न मरता है कष्ट आकाश होता है सेटार पाई स्वर्गर दूत मन के प्रभु कहला सेटा मन के नहीं जगाइला से बाट बाटे न जाओ से मन बोली अरे से मन के से जगह नहीं तोड़ी दिया गला वो दोनों ध्यान लगन से मन के बाहर कर देला आदमारी होबा जड़ी वाली से गचर फल खाई देलाई से मन पाप कर देलाई नहीं अरे से मन खराब खाइटा सेटा जानी देलाई अब तो खाली भल विषय रे से मन जानी लाई जड़ी वाला पाप कर लाई खराब विषय रे से मन जान लाई जे से मन बिना ड्रेस रे आछ सेमन जाय करी पत्तरसम ड्रेस सिलाई करी पिंधला अरे लुचिरला प्रभु सब दिन सेमन के मिसबा खाइतरला ले पाप करला पच्चे मिसा प्रभु काड़ा सेमन के देखबा के आइला एले सेमन लुचिरला प्रभु काटे बोली पचारला तुम कौन ते अच्छास प्रभु ना जाने कि सेमन कौन ते अच्छा प्रभु सब जाने मतलब सेमन के खाई पे कौन ते अच्छास बोली कर पचारला सेमन मुंह टाने होनी सुनबा का चाहितरला कि सेमन खाई पाप करलाई ले सेमन कौन दे जाय करी गोटे लाटा ता लोग लुचि देरलाई ले सेमन के प्रभु पचारला तुम कौन ते अच्छा इते लुचि अच्छे बोली करी प्रभु के सेमन कहलाई पचारला प्रभु काटा कर देला बोली
ସେଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯେଠିକି ବେଲେ ହବାକେ ପଚାରିଲା, ଯେଠି ବେଲେ ଆଦମକେ ପଚାରିଲା ଏଇଟା କରଲାସ ବୋଲି କହିଲା କି ସେ ହବାକେ ନିନ୍ଦା ଦେଲା କି ସେ ମୋକେ ଏ ଗଛର ଫଳ ଦେଲା। ହବା କାକେ ନିନ୍ଦା ଦେଲା, ସାପ କହିଲା କି ମୁଁ ଖାଇଲି କରି ହବା ନିନ୍ଦା ଦେଲା। ନିନ୍ଦା ଦେବାକେ ଆରାମ କରଲା ହେଲେ ସେମାନେ ତ ପାପ କରିଦେଲା। ଏବେ ସେ ବଗିଚା ଲগে ଯଦି ରହିବା ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଜନ ଗଛର ଫল ଖାଇଦେଲେ ସଦା ସର୍ବତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାପି ରହିଯିବା, କଷ୍ଟ ସବେ ନ ମିଶା ମର। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବଗିଚା ଜାଣିବନି ଥୋଡ଼ି ଦେଲା। ଆରେ ସାପକେ, ହବାକେ, ଆଦମକେ 3 ଲୋକ ଯାକ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ସାପକେ କାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ସେ ଆଗ ତ ଉଡ଼ତେରଲା କି ନା, ମାତ୍ର ଏବେ ଯଦି ଦେଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ତାର ପେଟ ସଙ୍ଗ ରାଙ୍ଗଲାନି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଖାଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତୁ ଏବେ ପେଟ ସଙ୍ଗ ରାଙ୍ଗସୁ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖବାଇ ବୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡେ ମାରବାଇ ବୋଲି କରି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ତାକେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଏବେ ଦେଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ସାପକେ ଦେଖିଲେ ମାରଲାନି କି ନା, ମାରିକରି ମୁଣ୍ଡକେ ବିলাই ଦେଲାନି, ମୁଣ୍ଡକେ ଚପି ଦେଲାନି। ସେଟା ଆଗ ତ ପୁରଇ ହନି, ସେଟା ଲୋକମାନେ କରି କରି ଆଇଲାନି, ସେଟା ଏବେ ନାଇଁ ଆଗ ତ ହନି। ହବାକ କାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା? তুই জন্ম করলা বেলে তখন কষ্ট হয়েছে বলি করি এটা অভিশাপ, সে পাপর পরিণাম। সেটা দেখবার হয়েছে বলে মা মন যদি পিলা জন্ম করলা বেলে সেমন বেশি কষ্ট হইলানি কি না, সেটা পাপর পরিণাম। আদমকে যদি দেখবার হয়েছে বলে আদম কাটে বলে অভিশাপ দিলা, তুই কষ্ট ন করলে খাই না পারুস, তোর কপালে জাল ন বাড়লে তো খাদি ন মিলে, লোক মানে কষ্ট করলানি কি নাই, কষ্ট করলা পছে আঁকা সেমানকে সব কিছু মিললানি, খাদ্য মিললানি। আগ তু কষ্ট করবা কাই ন করতেরলা, সেমন খালি ফল মূল ছিড়ে করে খাইতেরলা। আদমারি হবাকে আঁকা অভিশাপ মিলে নাই সবু পশুপক্ষী মনকে। আগ তো ভাগমন মেন্ডা মনকে ন খাইতেরলাই, যেটি বলে পাপ করলাই, ভাগ মেন্ডা কোটরা মনকে খাইবাকে আরাম করলা। চিৎকার শুনবাকে মিললা। কাটামন রইলা, কাটামন বারবাকে আরাম হইলা। পতর মিশা নজর তেরলা, পতর মিশা ঝড়বাকে আরাম হইলা। কেতে সুন্দর রইলা পৃথিবী। আমি 4টা বিষয় শিখু ইতিহানি। প্রথম হইলানি খাই ভুল করলাই আদম আর হবা, সেটা পাই খাই ভুল করলা সেটার পাই বলি সেমন পাপ করলাই। 4টা বিষয় শিখ প্রভু কহিলা তুমি কেবে অলগা হওয়া নাই বলে কহিলা নাকি। মাতর দেখবার হিসেবে হবা আদমকে ছাড়ি করি গোটেকল বলে পাখা ভারি গেলা। আমার জীবন মিশা আমি যদি গোটেকল করে আসবে শৈতান বেশি আমার মনে পরীক্ষা মনে আসি, অনেক চিন্তাধারা আনছি। ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଲେ ଆମେ କାଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କାଟାଲେ ଆମର 8 ବିଷୟରେ ପଢ଼ବା। ଯଦି ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବାର ଅଛି, କାଟା ନ କରବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ଶୈତାନ ଆମକେ ତାର ଜାଲେ ସହଜରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ହବାକେ ପକାଇଲା, ଯେଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିଲା ପାଇଁ ଝେଡ଼େ ବୋଲି ମିଶା ଆମେ କାଟି ମାରବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିବାକେ চেষ্টা ন করু। সবু লোক কার সঙ্গে গোট লোক রইলে কাকালে কার সঙ্গে যাই মিশবার নইলে এটা পড়বার আছে।
কেবে মিশা বেকার রইবার নাই শৈতান অনেক পরীক্ষা আনছি ହେଲେ ଆଦମାରି ଅବା କହିଲା କି ନାଇଁ ସେ ଗଛ ଲୋକେ ସେ ଗଛର ଫଳ ଖା ନାହିଁ ହେଲେ ହବା ତ ସେ ଗଛ ଲୋକେ ଗଲା ସେ ଗଛ ଛାଡ଼ିବାରେ ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ହେଲେ সেটা গোটে পরীক্ষা পারা কি না এলে প্রভু আমাকে অনেক বিষয় দেলা আছে জন দ্বারা কি তুমি মজা নেই পারাস বলি করে অনেক বিষয় দেলা আছে আরে ইতি জানা সিধে জানাই বলি করি এত বিষয় আছে সিধে গেলে শৈতান পরীক্ষা লোক নিশ্চয় পড়ছে মাত্র আমি জানি জানি কাট করবার হয়েছি সেমতি লাগা সেমতি জায়গা লোক যাই করি পাপ করতে পাপ করবার হয়েছি সে গছর ফল খা নাই বলি কইলা আমাকে মিশা সেটা খা নাই এটা খা নাই বলি করি বাইবেল লোকে লেখাইলা আছে কি নাই অসুচ্ছি যদি সেমতি জায়গা লোক যাবার হয়েছি বইলে সেটা আমাকে সহজে আমাকে তার জালে পাখাই দিয়েছি আরে আরে বড় বিষয় দেখবার হয়েছে বইলে হবা সে তো আমার কথা শুনলা फटाफट তুমি বাড়ি যাইতা বইলে শৈতান জল পড়তা কি নাই শৈতান গোটে ডুমাপাড়া নয় ডুমাপাড়া হয়ে করে ন আসে ন ডরায় সে গোটে আমাকে যোনটা ইচ্ছা লাগছে সে ভিতরে পুরি করে আইসি আরে সেটা দেখাইছি যে এটা বড়িয়া আছে বলি যেমতি সাপ और भीतर पूरी कर आइला शैतान सुंदर दिसला कथा कहला के बाबा और छाना गला साफ कथा कहला सेमती आका शैतान एंती जिनस आनसी जे हमके भयंकर लागसी मतलब भल से विषय के बुझबारी से जानबारी से बोले सेटा शैतान गोटे परीक्षा रही जाग्रत रहा पड़े हमके শৈতান কাটে বলে কইলা হবাকে 4 নম্বর বিষয় তুই যদি গছর ফল খাইছ বলে ন মরুস আরে তুই প্রভু পারা ইসু বলি করি তাকে কইলা হবা প্রভুর খাতাকে সে ডাউট কলা এলে আমি মিশা যেতকি বাক্য মন দিয়া গেলা আছে সে বাক্য মানে আমি আমার মনে রয়েছি মাত্র আমি কাটা করবার রয়েছি সময় আইলে আমি রয়েছি কিনা বলি করে সেমতি আমার চিন্তাধারা আইসে নিজে আমার মনে এটা শৈতান আমার মনে ডাউট আনি করে পুরাইতে রয়েছি বিশ্বাস কমে যাইছি প্রভুর প্রতিজ্ঞা মন যদি আমি বিশ্বাস গ্রহণ করবার ঐশী বলে না এটা ঐশী প্রভু কইলা আছে বলি করি আমি যদি বিশ্বাস করবার ঐশী বলে সেটা নিশ্চয় ঐশী মাত্র আমি কাটা করবার ঐশী ডাউট করে দিল নি এতকি কষ্ট আছে কিন্তু ঐশী নাকি মাত্র পুরাতন নিয়ম লোক যদি দেখবার ঐশী বলে কেতে আশ্চর্য কর্ম মন করলা আছে প্রভু আমার জীবনে সে প্রভু আশ্চর্য কর্ম করছি মাত্র আমার বিশ্বাস কম আছে আমি যদি প্রভুর বাক্য উপরে যদি বিশ্বাস করবার হয়েছি বলে নিশ্চয় সেটা সফল হয়েছি তার প্রতিজ্ঞা আমার উপরে সফল হয়েছি আমি দেখলু যে আদমানি হবাকে উদ্যান লগনি বাহার করে দেলা সেমানকে অভিশাপ দিয়া গেল তার পাপর পরিণাম মিললা ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଠିକି ବେଲେ ମିଟିଂ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଉ ବୋଲିକରି ସେଟା ବେଶୀ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକତା 3:15 ଲଗେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମରଣୀୟ ପଦ ରହିଲା ସେଟା ଯଦି ପଢ଼ବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଠି ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗର ମିଟିଂ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢ଼ବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚା ଯାଇସି जिसे प्रभु जे कि पृथ्वी बनाइला आमके बनाइला से खाटा पड़ला मुन एमनके बंचाई बोली करी आगतु आइला बेसी खुशीर विषय सेटा आमे आदि पुस्तकतार
ତିନି 15 ଲୋକ ଦେଖିପାରବାର ଅଛି। ହେଲେ ମୁଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବି ଆରି ଏ ଲୋକମାନକେ ପାପ ଟାଣନି ବଞ୍ଚାଇବି ବୋଲିକରି ସେ ଆଗକୁ ଆଇଲା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟେ ବୋଲି ପିଲା ରହିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁକେ ମତେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆଇବାକା ଦେଲା। ଯଦି ଚାହିଁତା ବୋଇଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଦମ ହାରିବାକୁ ମାରି ଦେଇକରି ଆର୍ ତୋର ନୂଆରେ ବନେଇ ପାରତା କି ନା ପାରତା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକେ ପ୍ରେମ କରଲାନି। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପିଲାକେ ଦାନ କରଲା। ସେ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଲା, আর সে ক্রুশ লোক মরল সবর পাই। প্রভু কেতে প্রেম করলানি আমাকে, মাত্র আমি প্রভুকে প্রেম করলো নি কি? প্রভু কইলানি জন তার 14-15 লগে, তুমি যদি মোক প্রেম করলাসনি বলে মোর আজ্ঞা মনকে পালন করা বলি কইলানি। বলে আমি প্রভুকে প্রেম করলো নি কি? যদি করলো নি বলে প্রভু আজ্ঞা মনকে পালন করু। সেটা একা দর্শাইছি কি আমি প্রভুকে প্রেম করলো নি। सबके प्रभु आशीर्वाद करो। अरे ए वाक्य बुझबाके ज्ञान दियो, अरे पवित्र आत्मा दियो, जिंदगी सब लोग बुझी पारस। सब में प्रार्थना करा जिंदगी में महाप्रभु वाक्य बोल से शिखी पारू, तुमके सबके जानाई पारू, सिंपल भाषा रे तुमके जानाई पारू। कष्टटा हम बुझी करी प्रभु वाक्य तुमके सिंपल सहज रे बुझाई पारू। लोग बोल से आर गोटे सप्ताह आर गोटे विषय जोटा कि आदि पुस्तक विषय ए 3 मास जाक पढ़वार इसी केते सुंदर विषय আছে। সেটা বলি আমরা সব আমার প্রার্থনা করা যেতে কি আমি বলছে বুঝি পারু। পবিত্র আত্মা আমাকে সাহায্য করছি প্রভুর বাক্য বুঝবাকে, তোমাকে এটা আমি বুঝাই পারু।